2, 3, action. Yan. And go. One, two, three, action. Okay, cut. Ready, 1, 2, 3, action. Okay. 1, 2, 3, action. Okay. 3, action. Lapit pa, lapit pa. Ay, isa pa. Malasal. Dito na lang. Yun o, kailangan kasi makita ka. Tapos ayusin mo yung hood. Yan. 1, 2, 3, action. Okay na. Action. Action. 1, 2, 3, 4, 5. Matalo na. 1. Cut. Action. Isang buo. Okay. Camera rolling. Action. Tingin ako. Rolling. Ayan, sige ka. 1, 2, 3. Ayan, sige ka. 3, action. Okay. 1, 2, 3. Kulog na paghinga. Unangan niyo. Wait lang. Go. Kulog na paghinga. Unangan niyo. Nagundong at kidlat. Alam, pagsabay natin. Nagundong at kidlat. Nagundong at kidlat. Tapos, ito. Nagundong at kidlat. Yan. Nagundong at kidlat. Yan, ganyan. Yan, ganyan. Okay. So. 1, 2, 3. Kulog na paghinga. Unangan niyo. Nagundong at kidlat. Uy! Yung text sa'yo mo. Go sa agad. Hindi ko mali yung towers. Diba nga? Wait lang. 1, 2, 3. Kulog na paghinga. Unangan niyo. Nagundong at kidlat. Puting na. Handa kong ibigay na kaya mo sa mundo. Okay. 1, 2, 3. Kulog na paghinga. Unangan niyo. Nagundong at kidlat. Dito nga. Dito. Higit namin. Yan. Yan. Okay. 1, 2, 3. Kulog na paghinga. Unangan niyo. Nagundong at kidlat.
Camera rolling, 3, 2, 1, action. Action. Sa pang, ano? Ito pala mas mataas pa. So yan. 1, 2, 3, action. Action. And stop. Yan. Recording. 1, 2, 3. Sa pa, Sorry. Record. 2, 3, go. Okay. 1, 2, 3, action. Out. Wait, isa pa. Action. Ay, wait, may tao. Action. Okay. Sige, guys. Ayan. Ready? 1, 2, 3, action. Rolling! Rolling na? Yeah! Rolling. Ayan, cut. Ayan, 1, 2, 3, action. 3 seconds, tapos alis sa frame. Ayan, ready? 1, 2, 3, suntok. Suntok. Alis sa frame. One. Okay, cut. One, two, three. Suntok. Boom. Stand up. Alis sa frame. Stop. Ay, mali. Tapos sumuntok na ako kanina. One. Okay. One, two. Ayan, sige. Cut. Ayun, game. Na iba't ibang lugar. Ay, wait lang, Gabs. Balik ka muna saglit. Magre-record muna ako ng 3 seconds or 5 seconds na wala ka sa frame. And go. Balik. Ayan. Gitna muna, tapos pause. 1, 2, 3, pause. Boom. Tapos lipat. Ito. Oh, kahit saan. Yan, sige. 1, 2, 3, pause. Sige. Lipat. Kabila naman. Okay. 1, 2, 3, pause. Boom. Doon ka nga sa dulo. Diyan sa, yan. Dyan. Sa pa? Sama. Pero ibang pose naman. Okay. 1, 2, 3, pose. Boom. Last one doon. Sige,
Oh, dun sa gitna ng ano. Yan, dyan. Dito. Ah, sige. 1, 2, 3, pose. Ayan. Sige, okay na yan. Lights, camera, action. Rolling. Ayan, game. Sige. 1, 2. Sige, punta ka na. Gusto pa dito. Ayan. 1, meron ka. Sige. 1, 2, 3. Ah. Tapos, sige. Ano ka sa frame? Ano ka sa frame? Sige, ulitin. Tapos, cut yun. 2, 3, go. Isa pa nga. 3, go. 1, 2, 3, go. Ayan. 1, 2, 3, action. Okay. 1, 2, 3, action. Pose. Out of frame. Okay. Rolling. Ayan. Rolling. 2, 3. Di ka kita. Di ba? Okay lang. Paglapag. Ano na lang? Dapat atas. Di dapat atas agad kita eh. Ha? Dapat kita. Game, ulit. Sige, sige. Rolling. Up, cut. Okay, out of frame. Then kagawin sa 1, 2, 3, 4, tapos flying kick. Tika. Saan ba ako? Diyan. Yan. Ayan. Gusto mo unahin mo muna yung flying kick? Ha? Gusto mo unahin mo muna yung flying kick? Sige. Sige, game. 1, 2, 3, flying kick. Sige, sama ka pa. Okay. Usog ka konti mo. 1, 2, 3, go. Uy! Siyempre. Okay, teleport ka doon. Sa back? Doon. Napa? Sa back na. Sige. 1. Usog ka pa atras. 1, 2, 3, go. Okay. Teleport na doon. Kahit ano? Doon, sa pinto. 1. And teleport. Okay, ayun sa frame. Doon naman sa kabilang pinto. Yan, dyan. Sa pang teleport. 1, 2, 3, teleport. Okay naman. Dito naman. Yan, sige. Last teleport. 1, 2, 3, go. Yan. Tapos, ilang teleport yun? 4, di ba? Sige, dito last. And then, 1, 2, 3, teleport. Okay. Kasi? Okay na, cut na. Tapos, Na, huli ko pala. 1, 2, 3, action. Ay, wait lang, isa pa. Hindi ka pala kita doon. Dat pala ano. Ito dito. Dat pala... Ay! One, two, three, action.
Okay. Wait lang. 3, 2, 1, action. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Let's go. Wait lang, usog ako dito. Kasi naano ko sa ilog. Yan, sige dito ka. Usog ka pa dito. Lapit pa. And, ayan, sige. 1, 2, 3, action. Okay, cut. Rolling. Isa pa. Huwag isa pa. 1, 2, 3. Cut.